ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Saudo TV. Имрӯз 13 январи 2026 сол мо дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Булбулчашма. Апа Булбулчашма ая? Деҳаи Булбулчашмада қарор дорем дӯстон. Ана ҳамаи хонара дар Saudo гузоштаам. Гирдаш маҳкамаи хулоса ки тамошо кунед мефаҳмед. Нигоҳ кунед бардор азиз, маҳаллаи обод. Мардум ҳама зиндагӣ дора. Тамошо кестен, мардум ҳама зиндагӣ дора. Деҳаи Булбулчашма. Яъне ки тарафи навхонаҳо. Бу тараф боғ мешаванд. Нигоҳ кунед азиз. Инҷа трассаи калонай, раҳи асфалт. Бу тараф бо мерава. Хуб, масъалаи светиш мисли ҳар ҷо. ранги ҳамаи ҷо дӯстон азиз ҳастаи светашон. Мисол вақте лимит дар лимит меша, вақте мисол 24 соата 24 соата меша азиз. Хуб, гирди хонаи маҳкам кардагӣ 7 сотиқ замина ташкил метиҳад. Дариҷа 1 хона, 2 хона, 3 хона тагиш подвал. Хай баня, ошхона, анҷомхона, кухня дорад. Тамошо кунед. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Видеоро хушро тамошо кунед, мерем тамошо кунед. خب چقدر گفتیم بچه‌های دروازش این دروازه چسباندگی گردش بلند زبور گرفتگی محکم کردگی این از دروازه داخل به حوالی میشیم. این دوستان عزیز این می حالت. خب مساحت زمینش آبش به خانه 7 سوتیخه تشکیل میده. باور کنین دوستان، همین صاحب خانه میگه که ای مجبور شدیم سوداش بکنیم. فسان کردن خشرو به حد پروژه فسانش کردن. خب مسئله صاحب خانه را میگذارم رقمش برای تماس اوید همین خانه. واتساپش میگذارم، دستیش میگذارم، زنگ میزنیم میگن که ما از کانال Saudo TV تماشا کردیم. بعدا در این طرف رقم‌های Saudo TV. شاید اگر خانه، زمین، ماشین، کوارتیره چیزی باشه مراجعت کردن میتونین یا رفته خدمت نوار میکنین. یک تا لایک کنین، در کانال подписаться کنین. ما خانه را ابزار میکنم، خوش رو تماشا کنین. انا اینجا دوستان عزیز. اینجاش مسئله حاجت خانه. این می حالت کردگی نگاه کنین. حاجت خانه کلان. استیاشکا کردگی این طرف نویس گرفتگی ترباش خطی. آنها اینجاش دوستان عزیز چی میگن؟ аловхона. اینجا аловхона. تنور را بینین زمانوی تلویزیون داره. خب اینجاش باشه میشوه مسئله دوش بانیا. این همی حالت دوستان تیریزچه داره محکم ولی شکتور کردگی اینجاش خیلی ناتمام. اینجای طرفش نویس. نگاه کنید دوستان عزیز خیلی پسان گیردش ولی محکم کردگی. انا همی حالت. اینجا چی باشه؟ انا اینجا میشه دوستان کخنی. نگاه کنین اندوا کردگی بالا شکتور کردگی تیار. اینا کخنی چند بچه باشه 3 با 3 کخنیش 3 با 3. خب جای آب دوستان عزیز ودواز آب میاره همینجا میریزه. یک ودواز آب میارین اگه او میگه که 6 ماه هسته 6 ماه نسته. اینجا در پخته میکنن، جوکوری میکنن، گندم میکنن. آبی کانال هسته، آبی کانال میاد چریز دریو بچه. اینجا در آب میارین همجا میریزیم با ودواز. اینجاش میشود دوستان عزیز خانه یکم استیاشکا کردگی شپاکلیوفکا کردگی краска کردگی
каталог часпондагӣ, монтаж кардагӣ, свето гузарондагӣ. Ина дӯстон азиз, тиреза прямо берун, ҳавои тоза. ҷо якум хона буд. Иҷа мешава дуюм хона, сеюм хона. Падвалро нигоҳ кунед бачаҳо азиз, падвал. Инҷа бо ҷой дора иқадар дигар. Инҷа падвалш. Падвалш хато накун 5 ба 5 ва фигмо. 5 ба 5 падвал дора. Ба ҳазор озод медонед донишна. Кам беш хай корш мондаги ай. Кадомитон мегирен хай мекунен да. Иҷашам бо навес дора, лесинса кардаги дӯстон. Мерем тарафи сеюм хона. Ина ин хонаи сеюм. Дарои фасон. Инҷа калидорча, шояд ягон халаденик мемонен, ягон читона хулоса мемонен бача. Каталог часпондагӣ. Инҷа хонаи дуюм мешава. Ина дараш. Оҳ, бача таш пол дай бу. Нигоҳ кунем чӣ хел хишту. Ин ҳамин ҳолат. Мешам монтаж кардагӣ, краска кардагӣ, шпатлёвка кардагӣ, каталог часпондагӣ, фасон хишту. Чанд ба чанд боша? 2, 3, 5 ба 4 дӯстон. Эҷаш 5 ба 4. Ина тирезаш. 5 ба 4 хонаи дуюм. Ҳаминҷа калидорчаш. Тарафи сеюм хона. Дар тиреза. Инҷаш сохтмонаш хай камтарак монда. Нигоҳ кунед. Хонаи сеюм. 6 ба 1, 2, 3. Инҷаш дӯстон азиз 6 ба 3. Хонаи 6 ба 3. Сеюм хонаи мо. Дестен. Ина паталогш. Занг мезанед, маслиҳат мекунед, мегирен. Лайкотона гузорен, дар канал подписаться кунен, фикротона комментария кунен, таш сирка кардагӣ тайёр аст. Дӯстон, нигоҳ кунед чӣ хелай. бовар кунед, проектш беҳад проекти зур. Юдаш маҳкам, ҳоҷатхона, ошхона, хуб баня, кухни, ҷои ов, як хона, инҷа бо 2 хона, тагш падвал, фасон, навес гирифтагӣ, кришаи фасон. Хулоса хона ҳамин хамеша дӯстон азиз. Ина. Хуб, масъалаи нархш 180 000 сомонӣ ай. Хеле нархҳо дар ин давр замони ҳозир дӯстон ёфтанаш бениҳоят мушкил ай. Хай кадомитон сум дорен, суми наличӣ дорен. Ина рақамҳои соҳибхона ҳадаш мегузорам, занг бизанен, бигӯен ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. ё ки тарафи дасти чап ин тарафша бинен рақамҳои Саудо ТВ, рақамҳои маҳай. Метавонам рафта хонаҳотонро навор кунам ё ки рӯӣ мекунен. Хулоса муроҷиат кунен дар якчанд сайтҳои ютубӣ, дар тикток, инстаграм, телеграм рекламаш мекунем. Худо хоҳад ҳаракат кард, дар кӯтоҳтарин муддат савдо кам метем. Масъалаи мактабш қариб ай дӯстон. Масҷид хай лӯбои деҳа дора иншоалло. Иншоалло дар лӯбои деҳа масҷид ҳаста инҷа. Хоб хай гуфтем, светаш мисли ҳарҷоина, овуш через дарё ба канал овмия. Хоб барои хӯрданам метавонем ба вадовоз биёрен. Ёки 6 моҳ ҳаст, 6 моҳ хулоса нестай. оё дӯстон ҳамин хона ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки нестай? Фикротона комментария кунед. 180 000 сомонӣ. Маҳалларо бинед, гарени маҳаллаи Обод. Раҳ асфалт. ай ҳамин центри Ҳисор то пушти хонаро дӯстон раҳ асфалт ай. лайкора монен, дар канал подписаться кунед, зиндаву сарбаланд бошед. Раҳмат ки Саудо ТВ-ро ҳар рӯза тамошо мекунед бачаҳо азиз.